Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Хуш омадед ба канали мо. Чухале ки мебинед дар инҷа ман ош тайёр кардастам ва як бор хостам каме ҳамроҳ суҳбат кунем. Имрӯз рости гап субҳи саҳар саросема мо ҳама каса балница рафтем, ҳама чиам хел субҳона кардему, ҳама чия партофтему, хастар рафтем балница. Барои худамо мо аллакай уколому тамом шудан, бояд ки пеши духтур рафтан дар кор буд. Сиёҳуша низ прививка кардан дар кор буд ва очама низ вай дидан дар кор буд духтур ва ҳам анализ споридан дар кор буд. Ман гирем ҳама каса балница рафтем ва имрӯз боз нақшаи ош карданро доштем. Ростика балницада хела очирад исусу даводав гӯем кардем. Сиёҳуша прививкаша гирифтем, очам анализ споридан, духтур моя проверка кардан. Шукри худо мо ҳама нағз ҳастем. Камтар гӯем вай ҳамин дору хӯрдастем тамом. Укол нест, фақат дору бо 5 рӯз паси дига баъд биёен гуфтан то ки вай кунем барои прививка бо пурра нағз шавем гуфтан баъд. Анам хел дӯстони азиз ва баъд омадам соат аллакай 12 буд ва бо ҳаракати ош карданро кардам. Чухале ки мебинед ош тайёр кардастам, ҳам посуда шудистам. Яке аз тамошобинон гуфтанд ки апай Нилуфар барои чӣ шумо ҳамаи посудаҳотона як губка катӣ мешӯем? Рости гап ман кӯдакон майда буданд, ман алоҳида мешудам ва тез гӯем бутулкаҳошона оби ҷӯшуда мешуштам. Агар калон шудагӣ ҳастанд, барои ҳамин ҳама як губка катӣ мешӯям, ҳаракат мекунам ки ҳамин як ҳафтада як бор, ҳатто мешавад ки 2 бор ман губкаи алиш мекунам. Ман ҳамин тез ҳамин губкаҳоя гӯем алиш мекунам, вай мекунам ки то ки ҳамин губкаи тоза бояд ки бошад. Ман дилам танг мешад, наметунам губкаи чиркини бадкатӣ гӯем посуда шӯям. Анам хел дӯстони азиз ман ҷода ош ҷӯшидааст ва динанги тефтелкаҳое ки ман кардам, мана уже замороз шудан, як кардан 3 пакет шудан гӯем сита. Ҷа якташда сита, якташда 32-та, 33-та, инаш қариб 40-та ҳаста. Чухале ки мебинем бисёрай. Хай барои як алқот ягон мастоба карданда кардем. Ё ками бад бошад дар назарам. Хай мебинем бо кам бошад бо айнуш меандозам. Мана дӯстони азиз гӯшташа гирифтам монам як тараф ва бринҷаша шишта андозем. Мебинем гӯшти гӯспанд чиқад серӯған. Гӯшнагида ях кардам соат 2 шудиста. Ҳаминаш булғанош кӯдако хӯрам гуфтам меандозам, не ки вообще намехӯрам. Ош қати яке мехӯрам. аз шавҳарамон мебиёям. обеди мо ябора ҳам ужин ҳам обед шуд. дӯстони азиз сайлонӣ кушодам. набинед чӣ хел бодрингаш майда кадаги. маззаш аҷоиб буд ошкатӣ. намедонам шавҳарам куҷо шуда. телефон мекунам намебардорам, значит кордан ким. намедонам имсоло гӯем иқа салёнӣ хеле чизо намехӯрем. пеш вақт ҳамин як банкае мекушодем, уже тамом мешуд, бо ҳам хеле кушодан мегирифтем. имсол чота кам ихе бодринг хӯр гӯем, небинад чӣ хел кам беҳад бодринго истод ё намехе. ҳозир мехоҳам хе саат гирифта монум дар нивайда барои ки майда кан. бинед чӣ хел ки тамом то ош пухтана ҳозир банка ним меша. кӯдакон набинанд ки тамом. тезиш камаю неке ба маззаша. тезиш кам неке.
دوستان عزیز خیلی که میبینین блинчик تیاری با блинчик اینجا خمیرش تیار کردم планшет تیار برای کینو تماشا کردن و من این сковородка ببینید دوستان عزیز خیلی بسیار هسته خیلی اینجاش کو خیلی میفهمین که گویا پلیتا چرکین باشد هم خمیشه و لیکن من این درونش ببینین خیلی دوستان عزیز سیاه شدگی هسته سب سفید من رنگ دستش بریم بود درونش خیلی سیب سیاه شدگی هسته نه که با ما قیمتاشو خریدم که تو که بسیب نشود نه چسبونه نه که نمیچسبونه خیلی نمیکنه نرمال هسته لیکن اگر خمیرش خطا باشد اگر میچسبونه تو لیکن بسیار وقت نغز هسته یکون کمبودی ندارد باید میکنه خوشرو میپزه تو لیکن خیلی افتش بزیب شده هانا میخیل کمتر блинчик تیار کنی برای صبحانه برای اون که نمیدونی که چی پزی کاша فقط باز پگاه میخوام بلوچکا تیار کنم و کینو دوستان عزیز نیستین چخال کینوها تماشا میکنیش ترکی نی ویدیوهایی که من جدا یک تا کینوی پادمینه تماشا کردم کینوی در حقیقت زور هسته کینوی من در معقول شده کینوی نقص هسته پادمینه نامش 2 ساعت هسته این در حقیقت هم خیلی کار شدگی هست یعنی ریال شدگی هست این کار کینو سیومکا کردگی هستن انا میخواست با یک تا کینوی دیگه میخوام تماشا کردم هوای بینم بعد تمام انا میخوام کودکو اوشون کدست دوستان عزیز من اینجا میسور حملگه های تورت کدست دوستان عزیز من تورت دوستان عزیز تورت موی لیگا من دوستان عزیز من دوستان با دویمشه اینش نه ما اینشه اول اینش من اینجا girmeli من تورت موی بینه تو دوستان عزیز من سیاور که سیاور سینای جمع کن منه سیاور سبینه خولی گرد که سیاور اخلی نکن همش باید گوم میشه باید لیگا بازی نمی کنی آست کن حال نخور یه پس دیگه نه خوم دوستان عزیز امروز ما مغازین برای تروبه ها همین چیزا گرفتیم باید که پیش از خواب هوای کردن در کار انداختن در کار خیلی که میبینی یک نمود اینش 3 سامان اینش 6 سامانش خریدیم گفتم کنی بینیم چخیل اینش کوخنی ده اندازم 6 سامانش اگر که نغز باشد تا که برای که اینی کوخنی وشته بزیبی بچته و اینی حمام خانه نیست همین خیلی هسته سست میرد آباش ریختمانیم در اینجا گفته که کم خیلی میریزی ای بلوش یستکن دیگه آبا میریزی که تو کم خیلی و شود با پگاه سحر آبی بسیار می اندازی که تو که همشه ششتر رود انا میخلازی اندازم کنی اینه کوخنی ده با پگاه میبینیم کنی چخیل هسته با میگم تو دوستان عزیز انا میخلازیدم چه блинчик کمتر نیست اینجا یک گله دوستان عزیز من جدا من блинчик تیار کردم برای صبحانه تیار شدن همش کشکش پوشم که دیگرش کتی پوشم من نخستر هسته کی دکتر اومد رفت کو نه اومده اینجا تا کمتر گرفته ماندم که نه اومده هم خد دوستان عزیز بیاین همین کتی ولوگا با آخر رسونیم کودکای بینن روم جوگوی پرتم در اون خوروان خونه دا یک وای تغییر استیرک ایستاده استیرک و جمع کردن در کار انیخترش جابجا کردن در کار خواستم یا بر اوچوب کردن خشم نداد با ساعت 9 نیم شد تو ما همه اینا اوچوب میکردم 2 ساعت میگذره گفتم برای همین پگاه دماندم شه پگاه گویک شدم خیر دوستان عزیز در پناه خدا باشین همیشه خودتون احتیاط کنید و جوش